No, so tu mi mate wodi na kingdom mi ma. Ala na sa so be abia so abi. Ibe a forfur ja. Ibe lo forfur. Ibe de tak ai forfur ja so na ai na eja. Yo go si was spaceship. Ide ko de kire, yo ni dis na mi forfur no. Man. No man. Efo. Ano man de forkale kana de sanir ja. Daro me kino man de ke tu. Mena te yo de ke yo rata. Ito te kasa. No no ine po. Ida vita mi man. Former tisal not komento mai mo mi man. Ja, te wanda sang. Desa nat omoro geweldig mora grondtap san ja so. En ano is op om Na honderden mal. Ai se clar mi man. E qua cosa de ja sa un buon ala uri tikel, ala multilar, multak ala interior ba ko so uri. Tok. Por kali ka na nga gold of a silver of a platinum of a diamond ko so in a kingdom. O pala kisira po stag. Sampai ada ni nak kata snitch ni mah. Oh, pala ke stag na de akwai 100 mal mora ko sa ibe abi na we. Tas na memang. The scripture de say tegi de sandat tu. Laro mek kay ema amoro yung kara Bible to comforter. The sun is a truth to you. If you dey low, you think you are sandi man em besanay. Go lazy. Lazy rebusta eh. Ay boy, this na sa open here. What a scripture asabetak you just saw few of his word. Tengo na sa kanya. Naka-display ka doon. Ayan, naka-display lang isi. Wala karibu. A scripture say about Sunny. You just saw few of his work. Apa few that moik ba? A few just so moik ba? The last and the rest. Iya to. Kaya mo si the rest ni mang. Maani siya po Israel BGC sa nafi. Desi de sana de lolo sa to. Nasuso a elect a bribi. Ana nuno de unan next. Sa u abja nuno de to. Na wag korosan no mo abi. Next pa ude ja unab ja nuno de. Awang increasean no mo nga sa ude nuno de to. Na faith. Right. Ika nuno de ika taiwa moy oso ika abwalo sani. Tok madale te yo de of the flip to. Ino de of the flip nga next. Yo de of the flip nga wa bruku, wa tray kani wa slipper of wa su nga wa tas na ibaka. To? Met kolo. Right. Na feel to taki. Dat na inax ta sa wo abi. Feet. Sabi to, arawan na sa uboy na feet. Sabi to. Ya, feet sani. Kago ay. Ako alo no, alo topic na tak abaraya na. Ya, delay. Walo topic ni ma'am. Ini nga iso. Kingdom. New. Oh yeah. Para kay Malisi. Akari men dulu mak. Scripture. Asia Princess. Ameni? Ay sara kalis ba? Si Pandi. Petition itu. Si Pandi. Tangan dapat wong. This is the book of Isaiah chapter 65 verse 17. For behold, I created a new heaven, a new earth, and a new earth. And the former shall not be remembered nor come into mind. Read it again. Isaiah chapter 65 verse 17. For behold, I create new heaven and a new earth.
and the former shall not be remembered nor come into mind. Kan. Dus dat odeja. En people have denk dat AI en nu hebben we nu dat we dat die zo worden voor dit. Ja toch. Ja, hoe zijn naar de Engels om ik trouwen. Nee. Maar dat is mijn ding, en toch wel dat die zo van Ja toch die zo soort panja of zang op. Nee. A grond dat je pas schrijven prediker hoofdstuk 1 vers 4. Hij taf eeuwig en altijd. En dan nog een presego. Zafato. Dus aan nu hebben we naar een nieuw earth. Natak. A grond tapu. Een nieuw orde o dit apa hier grond tapu. That's right. Nou een nieuw heerschappij. Ja. Zafato. Dat na een nieuw earth. En een nieuw heaven. In righteousness. Ja, toch, in de rechtvaardigheid. Kijk, ik hou net in Peters toe. Ja, weet je, for we look for a new heaven and a new earth wherein dwelleth righteousness. Right. We desire, no? Zo aan. Dus in a kingdom, uno active, you can remember this. Kijk, AI, nee. In a kingdom na rechtvaardigheid of flourish. Want na asedis na wickedness of flourish. Safato, like vastgeschreven in Apocrypha. It is polluted, the earth. It is polluted with wickedness. Dus dat wat dat. Wickedness light op agrotapu. As spang. Na so wickedness. Sabi to. Ay, ba? Apa no? Ay, Go ahead. Peter to. Revelation chapter 21 verse 1. It says, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away." You see, for the first heaven and the first earth were passed away. Dat is more denk ja, earth is ook passed away. Maar de Ecclesiastes 1 en 4, je staat nou, the earth abided forever. So it's not literally talking about the earth being destroyed in Revelation chapter 22, verse 1. You see, it's not literally meaning that the whole earth will be destroyed. You know? Not the whole earth will be destroyed. The rulership of the so-called white men will be destroyed. You know, and their wickedness. Alright? This society will be destroyed, man. Wickedness on this earth will be destroyed. That end will come. The end of wickedness. The end of homosexuality. The end of adultery. The end of wickedness. End of pride. The end of pride. You see? Dus dat ding, dat na een einde voor. Dat na een nieuwe, want dat na een oude wereld. Een oude aarde, vastgelegd. Na een oude hemel. Omdat een hemel. Nono din na de zogenaamde wet maar die maar hemel na de rest voor de heidense volken. En dat orde vernietigd. Dat Michaelis, bedenk Revelation. Openbaar hoofdstuk 19. Bij Askrif van dat Yahweh he had many crowns. For he is King of Kings, Lord of Lords. You see? Lord of Lords, King of Kings. Omdat de Yahweh ook op baka, am ook over alle de koninkrijken. Is dat wat? Alle de mensen play van dat. Ah, mina president voor dit, mina president voor dat. Zo'n kondre. Is dat niet? Omdat sang. A king schreef naar Yahweh himself. Baka Yahweh dat je kiest van Yahweh. You see? Dus Yahweh zei dat moko baka moko voor alle de koninkrijken jata pagrond tapu. Dat beka schrift tak. Ama omekronen tapa ma eri. Ano letterlijk. Op beeldspraak tak tamoko amoko voor over alle de dus. Dan lijkt de juna akomu en de wansa e play komu. Die kon a orji komu se de kwa mo lukuta opanga de mas. No era. Pour alle de kronku eri wat wano de komu. Mina a orji komu. Precies zo. Is dat toch? Dat beka schrift tak. Want hij is Heer der Heren, Heer der Heerscharen, is dat toch? Nangamana, Koning der Koningen. Safato, Yahweh. Lord of Lords. Ja. King of Kings. You see? Conquering Lion of Judah. Dus, nadat wani, grond apu dis moes in righteousness, on that song. Lek fa unu jana, una sukuwe suku be righteous. Is dat wat hoor? En is dat wat teranga de voor living in zo'n wicked grond tapu. To live righteous in a wicked world. Ja toch? Atranga, matoko tranga. Tokwe, is dat toch? Oxito de kong.
boko boy puro ifo FIFA do ifo. Hopefully kis repestag na boy. Abista ori imal mi jagba. Sabi to. Right. Kita ne komes ena dat na sito no ko. Sabi to. Kuko san you. You must fight a fight that no. Sabi to. Right. Wat nou een fight, you know, make it in a through this that easy. Is gewoon, I mean, they ne agba. Wallo sa no kota pi pasi pi ma war stand pi tang in a pasi disi. Wat nou een smara pasi. Isabi to. In a pasi layang wallo sani, layang wallo olo, wallo deep olo. Broko Wallo batra. sani. Isabi to broko batra maka spikri. Isabi to. Now a fight. Ara make Paula Staki fight the good fight of faith. Right. But if ano faith, i-abi, make your time in a position photo. Ya tahu coba dikatakan kusang, war for do effort. We're doing, I'm not to abri do ukisa faith pa moro iwa. Sabi to. Ya man. Karang ay repli bile kwa righteous man in a wicked world. But through the spirit and power of Abanawa Yahweh Ba'ashim Yahushai. Sabi to. Still, we can push. Sampatam, tot betere een, Lord willing. Ons op sa unulot, maar we hoop en peki, tak, hoe peki, tot betere een, maar en overkom op betere een. Right. En pas voor overkom op betere een, natak, we hoop en peki, hoe je hou shai, op mercy tap kunu, en a seat kunu, de spaceship people op. Ano dat na ulot, dat wat gawan tu kunu o didi. En if wat tu kunu o didi, dan dat na ulot. Maar scripture tak de once up didi in a faith. Den na de eerste wang sa irais op de Yahushua kom en dat ook toen nou een apart glory. Nou een apart grani dape. Yahushua kon na de once didi in a faith na de one at poste shi Yahushua. Poste one so kimo. Is a bit hoor. Nou een apart eer dape, maar ook toen nou een apart eer wie endure until the bitter end. Want isap sa matak dat. Ja, maar. Isap de obstacles zou kopas. Dus, una sapsa sana unulot, maar we put alasan in Yahweh Ba'ashim Yahushai anu. Right. En we hoop en beki. Taki, we maken deel voor a elect en taku worden gered. Lord willing. Right. Sabi. Hoi. Ja, toch aan dat. Ja, faith van Odu. Is dat niet toch? No sei no maar, no sei no man, is dat niet toch? Ino maar endure. Is dat wat toch? Ino maar endure te komita einde. Dus faith, lik vastgeschreven toch? It is impossible to please the Lord. It's impossible. No, sorry. For without faith, Tayo na faith. can't. Without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to the Most High must believe that He is, that He exists, man. God. Hebrews 11 and 6, man. You must believe that the Most High exists, man. We see no Mashiach Yahweh Ba'ashim Yahushai. Talk him up faith ak no abri a de ay basta me bribi. Isa bito. In up faith tak Yahweh Ba'ashim Yahushai ikibriu. You see? You want faith scripture. Kan. Moet ik aan Matthew chapter 8. The book of Matthew chapter 8 verse 26. And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Yeah. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. You see? Dus jana di Yahushua na de ma for the disciple. Bede ino a boto. Da Yahushua bede be isa geschreven te lees a story. En dan want na wale kwam tis storm ko kom broep. Ida nga Yahushua. En dan ben je wat test. Ja toch, ay, amasabi. Hindi ka man obe. Ama besribi, amasabi. Wat test. Ama bede bouwers. En amas mi ama pitang naman sirif de. Ja toch. Ida fato. Omdat altijd Yahushua ama be rock tap de ma. Ja toch. Zolang we op die twijfel bekomen, voor Petrus toe, bij zora maar opa, dat ik schrijf het op, maar brubiuk de maar tak één, nou, en moest op twijfel. Omdat sang, ja, hoe jij bij de sobo is tak één.
Na mi, isabi to, King of Kings, na mi ja. Spanje Sef, ja solo. toch. Nee, Freddy. Isabi to. Dus dat make je houden, je hebt zo'n hekel naar staan. Tak AI, de mij twijfel. De mij brieven, aan het tak de man een brief schrijft. De man een brieven. Maar die man bij komt naar maar potip tien zo twijfel in de man. En na sensan dat het ook. Na sana te gebeuren na Ja, no lek bro. die ja toch. Lek elek. Zapa to. A hopeful elek. Isabi to. Testa ekong. Ja bribi to testa ekong. Amore yung test din ang awa store. Ya hawo siya sribi. My Lord, hey, Lord, storm. Ja pa to na mo ta kay Hebrew. Sabi to, ya hawo siya storm. Maar wie kan maar offa? Kano, Oh, with the deja. oh, shoot maar Ja, Israël. tak, offa. Wat is gebeurd? En dan mano, opo, dus tak. Ibru, ay. Ama wiki na storm dog. Maar mano, wiki tak, werkelijk op die ina ko na wiki. Broer, ik heb de want. Wat is er? De job op wiki. Sasa. A storm. Weet je. Maar rebuking as. Na dat je lezen, hè? Ja, het dat Ja, sarap. lezen. Lees het opnieuw, baba. Kan. The book of Matthew chapter 8 verse kan. Chapter I'm gone too far. Kan. Chapter 8 verse 26. And he said unto them, why are ye fearful, O ye little faith? You see, why are you fearful? Oh, you have little faith. Zeg hem dat we vrede. Wat zie je zo veel? One briefje, jongen. Vrede. Vrede, to daarmee unom win sansa, unom vrede next. Is habitual, omdat dem hebben vrede. En dan storm sansa be kon op en abuto moest fully geri grig tak. Hey, is dat no? Dit is dina dis man, no? Ala fasi, Lord. Wiki man. Is habitual. Dat ija. Taita, no? Maar dat ding, maar dat zo is het toch. Tak, hey, in de ten say kom. Ja, hoe zijn nou? Deja versekel moren na uno. Da omoro faith abi. Je ziet ook. Je follow. Da omoro faith abi. Ja, hoe zijn nou ja? Physical Ay, tak. takte. Jacob Strobole ko Ay, no, mi ay. Oh, ya hawo siya. Ja, ito. Isay kom. Ama deda, mahor bakaru. Amano, adis iyo abo mo fartak amano de ja Physical ya to, amano deja physical. Daru Fisya ba na tak? kay takikango. Mama de. Mate. Mar. Im abab. Okay. Ya to. Isi, say Abab abi. bribi. Faith im Faith abi. im Tak abi. eh no. Amo de. Nalek, mino, ti dem man te mi kis one sort frame drink. Ti dem man te ko mi. Na drink dat wiki mi. Mi drink me. Despes ribite ko one sort snelle drink. Is a film voor apocalypse toch? Van het begin. Na een long. Brugge daar maar ino ina busi brugge. Precies zo. Brugge. Abede one sort lockdown. Da bibe sa yuru. Maar een lockdown dat na de meeste cheat op een map. Google map. Tak so man de tapa straat hier. Check GPS. Liye ja toch. De mij de mij trek het tak no. Brugge misschien de maar kom. Brugge. De maar I guess de maar de one sort kuli soort bakra soort. Is dat beter? De man de je zit na school toe de maar weer gewoon lekker broek samen weer ja. Maar weer want gewoon trui is dat beter RB ja ito de mati. De maar kom brugge de I guess me ding. One soort busi. Maar abusi eger spalmantuin model. Is dat beter? Van de bonde. Opos Spatie. Is dat beter? Dan ben je is dat beter? Long voor die meer tak. Hey, kisaman. Dan ben ik like me lukt op een telefoon tak. Hey, de mij kom. De machine tak. De machine tak. Hey, de machine. Dan de mij achtervolg me. De maar kom met spoed. De maris kom. Die tempo de maris kom. Dan ben je super vlon. Dan de maar kies me uit. Op je kiri. Dat de oude no de. Maar sa overtri na dede. Precies de mij takami. Dede. Begis dong. Maar pot me gewoon pop. Dan me efficiënt me. Mi vrede mi sta zo. Wat dede man. Dat weet toch. Maar dat. Bakase imi era me denk tak no. Mami, isabi to. Faith me. Ja, faith. Me bribi no asan, isabi to. Me ya hawo bahashe me hawo sha me denki. Ina dre me tak no dan ma pot mis dong. Da face bi, de ma let ades abeges lek 3 raket. Black awang. Des 3 bom. Mana raket da de ma pot e khade queen. Ko ami face da mis dong precies so tapa abangi. Tapa lek fa de ma be pot so. Precies so abangi. Da mis dong da de ma let de raket de ma pot e khade na mi. Bom, 3 bom, pop 3. Na mi face. Hallo. De mij drukken pet. De mij zitten gewoon me vrede maar goed ik dacht no ja hoe baas je mij tak ino dede. Is dat beter na drem tak ano kang. Na mes dong. Na mago ai tutu cara waka ai prap.
Mi say, gruk. Dan mi tap mi eye, dan mi make so tak, I no go. Hey, and mi say, wakti, pop. Dan ma stand back up, bro. At least ja, I go, maar mi no feel pain wel. Hoe mi feel like, one of them talk, a soep kiss mi ja, pop. Maar dan nu, met dona me stak so, dat team te me, is op te, wat is het dat? Hoe mi feel like, mi saka wan soort fasi dat mi doe. En nu, mi feel wan soort sanja, toch? Like, is like, mo sa ne hoor mi jaite. Di stena ara, anu de tapi. Dus dat wiki mi, dat mi no verstaan, dat so mi ko wiki, maar abe eng. Is dat toch? Na abis dat mi si like, so dat motoro ya hou shine no. Want as dat dira mi bigi denki ala de santi tak ai de wan sa de na de eerste so kwanga ya hou shine. Ala de sant mi mai tak so dat mo go na mo sheng. No mi feel like no tak. Abito mi si ara pote anu tak ai. Ya abito. Tak sa. Maar abe de wan dre fu so tak Based upon yes, faith. ito. Dus tere sot sa to konto. Na you feet o yep you. You feet o taki. Na faith wana sa uabi. Dat me ku abu serevi. Ma sayo up na ngayon. Yes, You ito. persula. Faith. Olufia no, mi no kori. Attendis na. Dat make a film for Matrix. No actor boom film. Ang actor spiritual film. Dat dape Morpheus se sort niota e serkesa imap dribiere. Te do asa inom dare kita. Inam doa 2%. Ay. Ik kan niet. Doe lang denk ik dat, maar halen ons standaard. En dan denk ik dat ik no, maar ano kan? Maar dit no. Dus tegen hoe, je geloof op bepaald zo sana ngayon. If you feel that, no. Wat meer, no sila, no boy, toch maar eten. Da, isabi to, want dat also, want dat as like fast skrif ito. Then it shall be known who are my chosen. Omdat na dape, de walo san op sa, you bribe na tak, Asanja no meet me boy. Asas no meet man Europa boy. Asas no kapsa. Dat ko yung bigis nila just for bigis tak no werkel anop sa. Na yung feet also tak werkel kapsa. I'm not na like fire o siya betaking. If you have feet like one green of mustard seed. Tape. Da ide. Da you move mountain. Look how big one mountain de. Asa dat na moro chisat. Ja, toch? Masters. Mustard seed. Metro one bigi bon. Ja toch? Maar na so esi. Dan make jou siya tak ik move mountains. Dus om mij Masters. Ome me ya we takabra fi disi daki mate gomoro dipi in a topic dat is tak no echt belangrijk sani en a dipi omdat fito je kan tak so wasan sama am de wasan in you sire fitak tak no ano asans no kambul ane basta is af en ja hou sai maar be abe heavy dus dat make na khona maar be de hier na khona omdat Ama abe lala. Ama na faith himself. This is it. This giri ama this. And that make in a kingdom na so what day. I don't know what to if that boy. Mama free. Dini. Sabi to. This that na a power. This that make you have a power. Also, you see that the heaven lang. Yes ito. Him a faith in ani that make. Me no mo go one testimony. Tak. So list me prito tak sa mi prito to. O sa. Bribeng, sa dire. Solis na kuya prita boy, asan daw sa boy. Wan solis di man e comments na nita ano sa Op sa man, op sa yeah, of. Nakatandong ni Sid. Yes ito. Kuya stak no sa solis de pri cardin no man. Abitok import echt. Is abitok import piri tak no sa. Yes ita ko sa na spiritual power. And me select that talk. Wa amore wa poti in wa situation pe yusre vo sita king no na fito abitak. Kuya is tak no ik kan blam voor brap. Dat make as le fast creepy. Tak zonder faith talk. It is impossible to please Yahweh Bahashem Yahweh. So omdat not that I want to. Say them kamori one up faith. Omdat uno machine. And it's about tougher the bribi one sa ineshi. Omdat the people just cornel. And if you know a man, you bribi in one sa ineshi. That be spiritual. For Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Is that it? Give me a scripture that Hebrews 11 and 6. That make Yahweh Shai berak up them. They na suma na maberu the disciples. Yahweh Shai dem akong I want masikiere ofa. Tara man, usete na. Kwam, usete na. Temango ay. Yato. Temango. Yahweh Shai te usete na. Kwami. Ano ate kung kwami usete na. Na mi wede unuse. Temango ay na nem ya. Ano go? Tak no, ano go. Amata, you see? Una a faith. Is a fato, dat ik hier, yes, dat ning. Met twee twijfel.
Kaya doon yung mga beritak kausa, maar de man select no. Omdat de man daar tak no ya hawo siya wa alasan na ya hawo siya wa na dat. Ilabi to be me kama boostak no. Ano temi